أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آيتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. السلام عليكم يا إخوة المسلمين والمسلمات. نحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. بارم مسلمون بار كنتنا مسلميا كنتم ولا بي نوال خدام بنا كنت تفسير للا مبادم تلبي سورة المؤمنون لما aya bi woro ni flanyo akoko wala nukallifu nafsan illa wusaha atala ko akoko atme adama dingo nye la lokula fo isa minno ida yiru ila tago kasabu asi mutawalla isa kumino isa no salla be ni man sala tala bi mutalala isa no jako bola jako fero bien anisabo bien imake me atala bi mutalala isa no kukundina kunyima atala minna farla yama etute imake atala bi mutalawla mais ni min ferentiye imeno minna min possibilité anti mutalawla bataje wala dina kitabu atala ko kafa babul kitabu babul min katalahul mahfuzti bataje yantiqu bil haqq beto nyal fulal gamul musini uduti kitabu registre itabaru minke bataje jan kitabu njala wala lawul mahfuz jati lemu wala ira fem ninke ila dunya tugo tabi be se ferne je konla ya bataje al gamul musini yantiqu bil haqq wa kuma to nyal ante mo to nyigela bataje wa hum wolungo ite la yuzramu mo ninte to nyigela ira minke net ulbe ibe wul tarlinya imam minke into udalaji ira fuske wala kana misqala darratin adoya atatake darratu kasabuti bataje isa dinyala adgamul mutini atala ko bal otuje qulubun kafirul sodomebe fi ghamratin abele bitrine ujoti abe fil baganti ale kono bataje abe filirna abele ko fo min bataku be kunne bitrin min me fen dim fahamu abe fil abe jahili akolla ante futi kalama bataje wala hum a'malu barakulun fanan beji ila barakulun be safirin ka fawul kono min duni dalika min manke mu'minul la baro muminol baranyati to ni kala kafala sa isa bara kulun tarde min manke muminol baranyati tare min katab jigo kulun luti cela veut dire que hun laha amiluna itul min duni hun laha amilatu itul itarta baro min ka dunya nyin kolla ira minke isa bara deji min manke muminol la baro ti ni muminol la baro baranyanti kilinti itul son de la tala ko fi ghamra abe fil baganti ala kolla abe nyina ringa fonkule bataje min hada dino nyimmal khono nyimma ntulbe min be fola atala la ko be itul khadun tula itul nyina tiko itul hakilu menon je bataje wala amalu ube man kola ibatala turindi me ibe bara fanankela min duni zalika min manke mu'minul labarot min manke al khono nyin imbe mo yamar la ko minna min manke wuti hun laha amina to be bara la baro minna min kata bara kulun wuti bataje nyame alghamratu umumunti umunyinole ti nyina jomon min sa mo sondo me kunna biti ateme bu futi kalama abe kunna biti ne sondo melu bataje ala après kukuru mo butu mbatana ni ndakan atebe tinyaro drona butu bataje uduti jahili al sanan salawti mo min be inta futi kalama
ni ravo ku jahilo nte nyinti de mo min me kara u doron te jahilo tide jahilo mu jonti mo min me so ngat lolo la bataje aten mon fusiro hade gal khono be kara mais ita fo ni mel khono le me inta khono karana bataje min be fola ko le hajun tula be mo min be tira mal khono kara me bal khono le mela o be bola jahiliya ko nale bata ba be bola ko nale bata an tutto jahiliya ko pati abala me lungu la bakarana bataje kala mo leti londo mo leti atala al khono ya kala digara bu ko to munal ko arabul khafaham wonon tul fanam bimba fu sala jang ko to munna ala ko jangul khafaham bataje ni khafahamu abele ko arabu mi ngakaran arabu ko to fahamu ni fana nga fahamu ile kan tabu nyale bono sede o sede ambede iba fahamu la tata iba tabo agamrato ni kolla iba tabo jahiliya ni kolla pati jahiliya mu kulati mimbe masilandi jahilo abe kumin kela tenta kalama bataje nkila salama ako ku dunya ni ko mo adama dingo misalu bele iko ke mo nani ke do beje atara bata na fulu dama dunya na fulu ni abata londo dama qala atahu Allahu ilman wa mala فهو ينفق به في سبيل الله أبي أدبانسي لا أتلا نسيلو كان كم أتلا خيام نيامنا بالا لندو فرنا بارا لكم أتلا خيام نيامنا بتاعي موكلنا موتي أفلان نهو كيدو فرنا بدي أتلا بتا لندو داما مي أمان نافلو داما أبي نافلو تيغو ينسخالا لندو بمين بولا نافلو وبالا بارو كي نيامنا كوكونا أتلا خانكي كوتن كم فرنا بنين كالتلتن أنكي كوكوفا هما في الأجر سوان كوفلو بي باراجو كيلين إتمين بكاراندين mais ferrantie mais ibata ni de na fulo babulu londo babula abe kuri ke te mena uri kelu u ferrantie mais anato biye ka ke mais atala mala te ka ke atala ku kal fulo be kilim barajo to harite to ma ke wonya parce que ibata nata bataje bon mais akoko ke do fona beje bataje aman londi soto mais atala nata na fulo bumbata hadama abe jahili ala abe tinyaro dronna bataje abe jila billa abe anta futila te ma nyima wondi ke fa kuru do fona be okoma ufaran aman karan nafulun tabulu doni nafulo babulu me aman karan jahilo le bataje be doni aman karan nafulu fanan tabulu fan nin tabulla be doni membe tinyaru la abay na tala ko ko ninga nafulo to ko faran be kelen ikonyi ufaran na to atala ko ko huma fil wizr sawa ni fanan fulo be junubo to ibe rekilin bata muna pata intention kuru ke munga bla intention kuru kera parce que jahilo le do mutoketa londi la tinafulun tabulu akoko parce que abata di mo ko be barani makela abarani manata mungoke parce que abata bo gafla tu kono gamra to min ba to me ko wato boji bata ju jahala to le joti atala bata adibaratu la be doni jahiliya ba ko to amun jahilo leti wala hatu ibe mo kuru dela abe la be digila be abetinyaro kera be ite bo na telefone munna bataje voilà mun bi bulalo la parce que inta kule kalama ni be ku kalama ime anata mo min be digini yelo le dunya ko pati na fulo babu la be tinyaro dorna atema nema ku kunima ke abe ku anta kunima kala ite bona tramona ke ku nkila ku ni tatu nata anato dole to mema kal fulo be kin tinyaro kono pati ni faran tata so te barala le ku mumbo kala jahiliya bonok jahiliya ngakanga kelale ngakan karanale be ni ku karango kitabu kono doronte de be isi tululule asa jahiliya baile parce que bala mele nyame ne be kudolo ne duwodu ni ram ko le me ibe kudo mele lundo ni ma min me bata vam bata kuma kutia manduma bon donc ni rol be mading i khasigi be ita van contrôle i khakir dunga ko to parce que be foli la kan le to ibe min fo hamla bon donc ibe kele ibe ifan be na la lundo ifan be no li lolo le kuma hari tata ke musoleti parce que mbar muso dul be jebi vraiment ibe 40 be timne diari be al khono le mela bon donc ana fa biyen be na la na fa sotola le parce que be 40 le bata hari man al khono kulo kara e sono la ka wando boli fanye lundo bata famu bon abola ma ata boko kafiro ni se jahilo ni min hakilo be kunna bitrin e sa dunya de ne to hatta han ida akhadna mutafihim bil adab ibeto moba ibeto na futigodu ngombe atala be nemare mi betema atala tana ukilinta itema rifara ida hundi se yaj aruna be son kolilla be bota silambutu ay hatta ida akhadna ayanu nguru asam bi qatl yom badr atala do ga fatar jam ako badr lungo maka kafir to hibanki lama ito hibandu na misimi ato ibelari mo homino la maka ila kafir kumba atala tati be fa badr keloto be dunya ni fara mo nyalo be isa je sani be atul be dar mo homina ntul be la kunti ko jentu be la nyato mo ko la minti mais aban alama khadunte alala fa be ngako bata abe khawdu kay ko ngake min na ko fa min mankaran anta fut kalama ay bula ngin ko na fulo babu la passé fera baye mais fara mujahilo leti ako ko nga na fulo so fara be kelle kunyi
atal nkila ko ko fo ma fil wisde sawa awa mutra finilu mo baw sifa wulu jayidi sifa wulu atala ase ita sabula wo ko la dundu sa de faja atala sa ta hafa bataje ida ho ne di tilen be son ko la bata son ko li be ka tile be wurgele munna iman ka wandi de bataje parce que bata tilan sayanya uli bi ka won uli tilan ta sayala nya mais iman tilan atala nya hambi ya ida ho aruna be ibe son ko la nkila fara maka kafula hidan kale aturi danka konko he muta hi kanna boy wurge tay tati dal katin kilanya bataje wata bol donc kun kila hadiye mo barnya la kula hala tarafa tala min sonya kiye parce makangulu itorotale bataje wati nata bataje atala ko la tajalul yawma atala ko kalkan son ko le bide udoti atar keno argama fananti ayoni son la fara argama ngoti han atala rifaha na rifaha argama ngoti nin isi la wuli ni khaja hana madinya la isa son ko le isa sila atala ko kula tajalul yawma kan son ko le bide ni khame aljua son ko le le son ko le ba bataje atala ko kalkan son ko le iku sey bata konto fili khulen ima le be min kela atala ko yem ko arkan son ko le la tajalul yawma innakum min la tunsaruna monte bi min ba de mala ulungo ubekala gamalungo lati ay la tumna una min adabina fem din talikisila atala ya hankatuma atano kala badrulungo ti batada se keno gamalungo ti ninti bi fanan tul fanan bi mo min bi banding atala ma ihba ala batula be isa tu to lebeti ya la atala tarabulo le kan lumina akuba do ta le ke ko meno bola min to butu kana wurige atala ga fi ko non ko maintenant c'est trop tard et bien non que c'est bi mo temin bi de malabi mo temin bi ko bola parce que ni saya nata mo teno li ko bola to bataje bonoko atala batu de ni saya rasima arita sila ni makawo imen ni misa atala sila kisi wulungo ya hankato parce que ni fakata dunya dan toro bata bang e atala nemo le kotola anematul abadiya bataje du no le kotola atala ko yen tafi kafiru ni de mi bu brigade al gamongo atafu yen ko kad kanat ayati tutla alaykum na alquran ayu 30 karane alima aliyen dunya kono fa kuntum ala aqabikum tankisun alaki kudungala alaki buri alqadu man tarala ina ta be alquran be fasala ngolo e pala mela be ite faran qadu fon tala ni mo de bala tala iri ke ko dugula e ko ni fon te ku kalama bataje bono albi ko dunala bataje alqa ataru altala alquran mele ibakarna len dunya to alqi ko dungala mustakbirina bi albi fon to bunya alquran ma atul khalfan ke muhbati bon tulu alqawando ni ngolo menyin no bataje fanto baya ko molemo bataje nonte iri sigira tala ko ko le me ube mun kelila bataje sero be le betray la baralla ibe kusiama ne ke yeduna tego to ibi bolo nye di pala khidani khila tanna sara ira tammin contacter atalama anira min tammin contacter dunya diama anin dunya na fulni ngoma be ihol kalki hida sara don tarasiya normalement ala ta kanti ala munala ta kanti ala parce atala ko nyene ko ngabatu an dawla kama ko ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni ko ngabatu be itamin be barala ibata baro so to entreprise bala be ikuida potoente ita condition lante be barla tenne est ce qu'il n'a pas bien ina tabe nama iko ay bon nte sa ko ma meno barla be barla wurala be ila poton dumbe le fleur barla sa ko ma de non te ira kam barla wurala ko ite me barla wurala ko fu sa ko ma be nte me bara ni lu nte me bara ni lu nte me bara ni leri fo ni leri ngi dia be u bele ko mo min ni salwa to sita be nte sala intumo be ngatu folo ni fitro sita si be mo de ngata li kilinti atala ma fu yonya akuye ne kira telefonat mo ira la rantaru sala waqtuma ira fitru sala waqtuma fonin lanjur du trati la kurama batade be ni tata baro la patron ni ko patron e kan baro min kal waqtuma ni ma ka bi bayna la entreprise ko be atala fana akku en ki rabatu mo minna ira ka bot la nyamina ni hiban wula adun afiro biyen akokola nu kalif nafsa illa usa ante mo mutala kulade ime minno isa minno bi mutala wula me isa minno e ki ban ina be kelale ataja tala bunyale bataje abuyen mustabine bibi fonto bunyala alama ira tandin ta iri sigi kitulu tala kitabula ira tandin sta ira tadim te salira alqur'an te kara bataje ni roke be atala bi paradila le atata mi fonto bunyama ibati fon ibati sigi atala ira alqur'an tala kitabu kara ila hero le muti bataje samira isa jesen samira be sumuna sumume ibe sumuna ben afu kuma no don to fra na fulo min mesoto bataje ba sanji mo sanji bi sabake satin kono iman na fulo min soto ben iba to fula so mume ben afu kuma to fula ta journal bal kono nyin albi kodunala al khadun tal non te albi adnanila bataje wala wati itran kila nan le tal kono nan le ni ha me al hajru isanu la fula e ki datte fe ngola e khadun nin tala tout mer kono fon imara saxale nin dolbe soto be kitabul yingila ba kono karana me atur be kodun ngal kono la albi kukutala
batade atala tan fuye algamul ngotini isalo wol matala abenna ko bi kalamale parce que ni kada sahabi isa mo siama de baro le joti ni sokuta au lieu de parce que woto do be de ala botu mo do joti atala sa do be jabu to mole konto flo bila dunia nyin tabal gamba bata be jaru to mole ni sokuta de ni ka sumoti batade ya ke kukuta tibe atala tara alquran te ka kale fo madiga tala ni ki alquran te ka akaran dans la mesure où ta doron tigina kotola la sara asa telefon to baya ou boy kun sa debati fo madiga tala y wonto fori dokum matini algama bata mais ni riti anta khadun tayina ba anta tayina sara ka wondo nyi lu wolu ntul khadun tayina be gulu nyina nata gunyun lale nata gulu nyin dula mais atala fananga ndalo ko ngabatu bata itla objectif sile wala sahaba tala fanan tala sara jonta kan tambila ala mingi da ni wulu ba ko kilisa ko na kana nyinke ko kumbe okiperi be abe ina be kelele bataje nte meno tala ina ngajo be bulari ngajo mbe ngajo lo folo funi ko to lan tane te ngajo ke ni o fe wulu ba ko ya ba fole ki bata jutama me ni odu ngofo atala e ko ntana to gunyindu ala de mano enka tante nye nga atala batu bataje funi ntumo ni mi watu me ngandia be ini ala be kelele bataje parce que ate fanan arida kumina ngajo bolela akole ki rabatu kan ifon to bunyama ila bato ante fen la atera mansa kandi ni ma bato frante football la mais ni ga bato wala kadaya bataja ko le bondon ko ngaka atala batlale atala khandale ko ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun akoko nga jinno ni adama dingo dalal ko xam batu ni te tati ban atala bato ma e ko tanti yen bataje bondon ko ini atala ntena la benama bataje ni atala la kafa al khawano ni tujehi datigala ya ka suto sumoti e resi soto inta fusla han 2h han 3h han 4h du matin isa dolbe sumunna soto 2h 3h 4h du matin be su kayto la sakala bata kibe na fulo nyina sumin imi atanya fon jatije batade fennem fanama min be kharam yare so mu mes so bet ke wulato be sumunna be na fulo ko fola be i hadin tatala la be ima do seni tantinya atala nyina kon tu fulo min bima folo ajore bol fulo bodi kan asabu kan soit ahine bo dunya na fulo nyin kan be non ta hana fulo dima aha i wasa ha fen dima mi bi wasa la be iratu atala la siloka pata hida wala kama na hida min kama ni roke be abisara la le atisara dunya into atisara algama sana akoko afalam yadabbaru alqawla nilu nima alquran kulu takasi bay malame ba ima alquran la meba na alquran be kumala alquran be min fola hala kumo takasi hakil dunga kotola bataje am jaahum malami ati abamul awwal fo fen nati tulma min man ne baba fololma bataje wala udoti kitabu kuta nati tulma le min man kay be bimbal min adun kitab man ne bimbaluma nkila mun basu salama atala hatel le jigi bataje makangulma hatel ki makangulma bonon kitabu kuta man na fo kitabu kuta bi bulla ba ibe min karne bala ko londi min ko min ngatu bal ko non tulaje bataje am lam ya'rifu rasulahum fo imile kila lomba afoko to nkila mto nya fulalati be khalo nkila hata adindi mam haki bata isa fatama ko asadiqul amin amen fanyafo moholemu c'est un homme de confiance ni la confiance era la mentati nyala be belar maka be belar ngala ni wotata na kudoti umeno la tula hansa di binani ana dum fanya photo mo min butinyar la ibalo na dindi malemu dès son jeune âge salon à sa dame tamale mais mo meno tilina dajugo nyima modi bebala alba mo tole ko bela han ata san di binano si ana kudoti atro kana o ke fana fulati sile atala bulma am lam ya'rifu rasulullah al malaki la indon numba danim be khati dana kana al qur'an na kufiya wa huwa lahu mumkin la tubana karlaten albe kuma modi betala bala la kuma alba mo bekula albe ko bela la kuma am yakuluna be fo wali ba fo la ba bijina to konkila ni wa medan am odiane wa yaquluna ba fola bi jinnatun kun kila ko jangaru jinnak jangaru le bala ujo ta hakima jangaru le bala fatu le mati bataje bon donc ujo taje kumo nyimi folaten fatu ya kumo minti bataje bal ukumo otuje jaa bil bal jaahum bil haqq kila ana tatonya le tika bataje wala ujo tinkila na tatonya le ti ikanja wala ko am jaahum malam yati abaahumul awwalin wujoti nilu ibamira na ba eske fenna na tanyima ba mi man ne baba folo mujoti dalilo bi bula mi man kal hono nyinti am la mi ar folo so fi man kila nyin lomba betaje imalon imaji gol lomba dana kana hono nyinti fon lo mun kino be min ba kele ba nakarla iban ibe isa mo nakarle
ima mena tonya folo anata na kuma do te ay ko fana folo mente mais mo ko min datta tonya fola daji guni ma bala be ni wotata na kudoti be iba nyanyi nale be inta folo ko fanya men kan mo sosola be am ya khula bi jinat fu alba folo ko jeggelem ba hakil ma jangaro le bala bal ukumu tuti ja'um bil haqq nkila na tonya leti min ka tal ko no ninti bataje wa aktaruhu ultiyam beji lil haqq karu na tonya mandiye bataje so tonya ko ne bi mo ko ni ko tonya fo andoro ina batakele alkhano ndumu tonya leti abe kuma la tonya le ma ni ka tonya fo kawando tiamon be fola alkhano kulu tiamon be fola ni ka fo do leta ma akal man ta bota in fola fo bi bataje ben donc be ibe min fola te fon contrôle comment ite fon comment le identité intela sadan larinte sadane depuis sanji wul kilini ko nimbe fola mo holien mfana bol to sagi la lien cela veut dire que intela sadante ina sara inventerinte bataje be inta fola fola ko me mo hole fa fala non atala le kitabu mbole karana ka nyati fa bataje me maka ka flo nyilu be hankila ko bata batana fenti mi mandia batana tonyati ni mo ko na ta tonyati kala fo di ka bata imfana fobi ala tonyala saka ni tonyale ko tonyale kem hari te meno la kela be dana mi fo tonyale atonyala di bataje ni man na ke butu ubini atalate me ikana fo ko fanyale hatara tonyale atatra ibata junubi si amon soto kono ibati bang ibata tonya fana masoso adu atala ko kumini be suturu kala ko nyima bang atala ma ko la yara khuruna aljannata ki medun aljanna hatta yalijal jamal fi samil khiyat ko hansu na do no be khadum misendo turula odum meno kela bondo ko ni gal khano nyima soso mo bata al khano nyati feye abata talla tano do nyati feye bon ni man song atuje mais ala tonya kendi akuma min foni tonya le ko tonya le mo bataje bo otifa waktarun de hakikaru bi tiam be di tonya mandi tonya kuma mandi bataje ko wala wi tabal hakku ahwa an nin tonya ta tabule to ni di nyolo ko cela veut dire que kuma ngadi yen ite tata o dronfo atala dun tena lo kele di mi ngadi ten ite niye ko alkhano khablo ko bataje dan akoko alhaqu ba itano la fata la alkhano la woldo tini alkhano tata bula itu ni di nyolo kunu non teni atala tata bula itu ni di nyolo kunu fen na hadito le avocat wa kaloke ni mi mandien afa ye ki rotuje ba koni atala tata bula itu ni di nyolo kunu ba mumbe kala la fasadati samawati wal ard sa woni nim banko be betinyal parce que tinyar la mo be betinyaru la ni kha soutenir le tinyaru kame abetinyaru le kala la tinyaru kame kala dunia betinyaru le banko betinyaru be kule kala mi manyi bataje bon donc abe kuku wala kala atala dun tala nyamala ko ngoku kemi manyi abe nyamala kule la ko adinyin ke kunyema ni minuru manyi ngodu tuje betava ni mi manyi kala fo de kawndi burani bato kuma fo bi nta jigo mu minti ka bi telema non te be atomati te jigo fo be ehi bangama non wonte saranti atela taran la ronte akataron otarle taja bal ko kuma tuje atena bitikri atala ku be ala alqur'anu min kata ila sharafu alqur'anu ni mumunti kawando min bako ni tata muta itala urginti ala muti ila sharafu lemu batanya tfali ni bidikri ila sharafu ila urginti alqur'anu ni na tawleti hanyati fe ni bulata ku ibe kala mo baleti atala bi ikala mo baleti abe urginti ala dilima nganna ke bar beje mi bulata alqur'anu ni ko ikata nyamina bono ko ita fana bulata siloko ibe kala onyale kala fo la batinta jigo fo bi ko ngambanga mono na he jigo fo mi manye ibe jigo tulale je khala kote ka bral khano ko ni ko ke atala sida koto yele asike mo bata asike mo nyimati bata de fo ngor sila antikre mo do bi ko dun la urginte ala tala urginte min dima ani sharafu bi ko dun la min ka tal khano nyinti bonok mo dum manka i ko dun nala bata de atala ko ko innahu la dhikrun laka wa liqaumika khano nyikata alla sharafu lati ko mo min ke fade o bata bun abi mu'aid atata kilaya akun kilaya kun jana na le kan ibata ibari ngoti motinya ila kitabu nyina ibata na akingol ko du nyokonna bataje njana nale nga négocier ibe ni jana na nyimintete ni bele fula na fulo lansa na fulo dima ni bele fula muso lansa muso dima ni bele fula mansala nsa mansala dima ila fula lansa ke al ko yara dino intudi yara kumo indabla atwa mfonkila nkila kar ko no karanga bataje akwa yam falan kuma na la na fulo no fe man da fi musula nte mansaya nyinina atala kitabu le digimma ngal ka wandala bataje penal sonta awa nal manzo alfanye asagita makaka frudula atata ulungo asot pusat karanga yen fara asagita ko makanguliyam ko nyindana na minti alla urginti ale alkana tudede ako ko fa izuhu izukum
وشرفه شرفكم أتلا بقول ما إنه لذكر لك ولقومك بتاجي قانون كتا الله الشرف التي الله ورجنتيا أهو في كلا تجي كخلوا بينه وبين الناس أباني مقول تيما بتاجي نيجا ناتكم من تفني على مو كتر تافه عليه نسيدي برا الله نفني أفلا لمو ما نتوني أفلا لمو على لون على ورجنتيا جانا نامين تكوبا لمو وإنه لا يعلو ولا يعلو عليه أحد أني نبيجي لله لدرون ما مخنتي لله كندي bataje ako bondonko la tata urginta soto abekela taleti sine bondonko al blako bataje to kanyim foye iko en kap kunkira bato fananda bare bataje finalement wo amanta gitala kafriato hata ta fa badri keloto am tasala on kharaja nkila ibe kawondo nyimin bola ibal khono nyimin kana makka kafrule ibi mayni kala kharajo do mani ame al kharaju be ira ko ke mo ya risara be ibe wala ni yemba ima ilaba abko kala ka saraba nin karo sata ala ka salaire do dama ba abe kawando minna ona be fala na fulu la nono man na fala na fulu la fa kharaja bika atala be barajo min dilama anin na fulu anin pe min dilama sini ha me kharaju mu pe leti nin fendo mo be guruflo min dilima atala la kharaju al gaman wotini khair wala khafisa wa huwa min joti khairu ratikina atala kita hadakila be nyimati bataje bonon kila anatala ya hamko kawondi me amanna na funyindula bataje wa innaka iko kuta Muhammad ba la tad'un iba makan gonir kilikan ila siratin silo le kan mustaqim silo min be matilindi idi kilikan wala wa inna ladina la yu'minu bil akhirah kum qom min metogondia al qiyamama ani sirat la nakibuna wul be kodun ne silo la wujoti don ko sirati jahannama sirati kan ibe boyla le je muhammin manso atalama hiban alama adgamal wasini sirati be larinne doli be je hakum bo abele yeko boulevard ni na teje tambirale iko nyama kato be dol faram beje dondin khayra tege dol beje imeno tege la bataja tala boluma ko be wa innaka la tad'un ibiki kan ila satin sur le kam musaqimiti mi matilindi wa inna ladina la yu'minu bil akhirati hum min monson al qiyamama iban alama inte sala parce que ite min mesali be inte ni rafi da to ko ibelari alala man la alala de parce que iban imeno son sala tala iman togondia alama bon donc ni mo min togondia al qiyamama wulu sirati pont bataje al jisr bataje pont bal belal bonok non wulbe na mayala le khaboy duguma bataje bonok almun kitila wuma wala bonok wulbe boyla le pont kan ibe mira le ntesila ni maka wala imnao atala ko kolin tata nema wulmanu o kashafna ma be min durinya ga min latika pate maka ka voli ko ngamin fale nkila hidankale to nkila bay kila hidankara tala ka nyaga leka ha golia leka ita tankila mataraka hatala trayan fu atala minsa golia nyim boy kan bataje atala bul masen ko wala rahimna ko hinnati lanu bataje wa kashafna ma bihi min durri nyaga min bi kan ngaboy kan nu la ju fi tughani yama ho man tasagile ku kurungol kan bata fa mi be fingri be dol fa nga fasari adgamu ngosini ni atata ta hinna wallahi la sagi dunya intoma bataje jahannama nyaga nun ko do flu be boy kan akhi la sagi dunya be imam be sagi tan be baro kulungo min kan imam be sagi wuli kelen tata la patula bataje atala ku ko laqad akhadnahum bil adab atala bataje hankatu leka wujotin kila hidan ko minke atala hu lekane famastakanu li rabbihim imam kulu atala ya wujoti dunya ni dan atala hu la du jahannama dunya ni deja atala an kila hidan kale atala duwa o muta inyaga tamakan gul hay hidingol dumu idim furu ni dingol fakate 30 dumu ya gulol dumu ya gulol fa ha dumu konkola nyagala fentranti bulla itorota bataje atala ko be nyaga ubi ko la fo mastakanu li rabbi may kulu mari go udoti ifonto bunya lalama imi fanna sagalama ni ha mistakana mo ha kulu fa majigiyen bataje rabbi mari go yen o ma yatadarra una mi dalaka Allah fa al kufu atala minta aboyka ha diema bataje hatta ituto nyala hatta ida fatana le babon da adabin shi ha atala tata bunda la kayen bunda joma min kete hankatu bunda ti min kole kata badr lungoti atala tata baka kafilu la tati be khalgidi shadir yankato min ngole idha hum fihi mublisuna itultilen ibe hankatu kono ibe jiga tigiri bata jiga tigi dunya la bataje imale be min kele bata nyaga parce que badr lungo itul malo no misimol mo kemesa batani sabasono la defective au tala halaika bataje atala ha ya hankata وهو الذي على لما صوتي أنشأ لكم السمع أتلغى تلودا خلاليا وندوتي أتلودا بتاجي بكم ميل تلو منا أتلا تقول دا خديالوما أتلو ديالوما
bataje wal absara ninya be jiru kreminna ni'matal basr was-sami ne mabale mais imelo foni itata fuile inyala bataje londi la do be mo du ko irata gudo kada ya mais inata gudo la iko kumbata gudo wakeme ikutani ko kumbata iro wul keme di ma ihinya kirim bodi khadima ako kame mafali itulu kiling ame mafali asufo sufira fa ko jamais kamake udoti adama dingo dunya nyimbe isala adama dingo ya nya kilingo non te tulu kilingo nemo bataje ameno la mafali ndala munna parce que na tata anteno la sotola le butu adama ta tulu kuteti ni ka tulu kutetara non te ka finginte tara iko ya ko dunya na fulo bimbata bedema nginya anin nginya la tagi ma wallahi hasanyata udoti mo ni ka tra isupo nyimbe be kende ya ka tala tamtulale ala ne mo yiki yiri bulala ikani mira na fulo nyimadi atala sano na fulo bumbata la hadima bataje ana ifingi on ta jangal bado ta khaleka na fulo antina fala fusula inta dia wondi jala bo donc niko ko ne matal basata la tulu dimma anya dimma wala mbasaruti asamo wala mutuluti min se kumo beme wal afida anin son de me hakilo bataje hakilo dimma wala mukuleti min sembo khabu tulo nyin ate so kumo saba na ha saba ibe min fola ha saba mintu ata a dirija la afana na patron du monte hakilo le joti hakilo buto ni ona tata usana to ni be ya martile bataje itaganyin bataje atala la khu dimma nyana kuma nyangula ma qalila ma tashkulu me mo do khatte mi batala tantula ala ne mawma ndana me nyati fa nya kilingo doron hari nya kilingo le tinyata non te tout kilingo sukita be ile dunya teko presque avant kilo be batata ni ya fon tiata c'est fini pour toi nya be gwali yene non te ni tout sukita ibe mun kele butu ite bono lo mun kela be bataje ibata ke handicapiti bataje bon donc milliards mais on wala sagirima bataje wa wallazi ala manso kidarakum atala khaluda bataje fil ardi banko nyinka wa ilayhi tushawna albi mamadinati atala ya tinin fara adgamun ngotini nal faqata atala bal bela wala hal koroti bataje wa wallazi ala manso ti yuhi atala be mo dala xam anile fatoto hila balu ngayn kono wa yumit atala faram bi fala ni se bantalu minna wala waqtilafu al-layl wan nahar sonin tilo be nyoko ma fani mo min kala ni sonata tilo kata ni tilo nata so khana o bebe fata na tala lela bataje afala taqiluna tul me hakilo soba alha atala nyim batu nga nyatiri atala nyatile nga lonku atala nyin vraiment nga kan abatula le tati nga dunia na fulko nga dobala nga ne baka bataje be ikana fulo nyene ok mais ikala ko lo nyato ikala sia na fulko ti ikala ko le fisia ko bela ni be dimin alaya ni be nyagali na ka nyagali atala ya ni be sewolera sewa atala ya ni be kunyuma kele ka atala ya ta fara muni roke ira tala tanto atata tantu parce que soni waqti la fulel wanar ha so bo de kana tiloti mais atala bo kele fara be mun yenne moleti bataje parce que ni so kude sur le projet ici laisse sino ko ni tilo bo ta fa ta radio ke abata norba anta hala nyakoto mim kata tiloti bataje bal ukumoto je kafiro le samun fo ni ga nyimbe nya tsa ko le ko qalu ko le ko mitra maqala awwal ko mo folo lo xam ko mo minul fo bataje mo folo lo xam fo kafir folo la tala xam yo xala gi makka kafiro farangul fo iko qalu ko kope ko a izamit na kope ko nintul fakata kunna turaba kon kata bankoti wa izamanin kulu a inna lama bawfur iko kope ko me mambe wulala ba bataje kafiro lo ko mo kata wulati laqad wa'idna nanu wa abauna hada min qabl iko ko ntolu masilan tale ko moni lanu nimba balu bidanin bi khati laqad wa'idna nkawandi tale masilan tale anin ba balu janin bi khana udoti dani takhana mo ngako si fanyi melo mo kutalla bataje kafir folo la ko minti in hada ko yima ka fusi illa asatirul awwal fu mo folo la tali kumo idole nyati fara e hola fo kilaliye maka kafir fara ngolo fo kilaye sallallahu alaihi wasallam balataje wala qul atala kun kilan ko abange limanil abo iko ya ko don tamu dugo nyinti albe tamala dugo minka wo man anin fen fi ha min be dugo nyinka fen na be dugo kan don tamu yiju kilingo don to na flo kitala kada bataje don sabo kitala banko nyinda dugo nyinka bataje mo meno la fo ka telemo bataje in kuntum ta'lamuna na be akalama bataje afala sayqulna safo lillahi ta'ala tamu qul afiya afala tadhakkaruna almeka wando stoba be tawhidur rububiyya الدليل اللي جنتي
bataje parce que kafiro du son tala nyimma afuko to ko atala la kasongo da atala ka dugu da atala ka demandingo da atala tamu fe ngo beti son tala nyimma bataje parce que tawhid ko mo nganya fa le nyamela beti ne tigi saba tawhid rububiyya be da fuko to ko atala la ka muhoda atala ka dugu da atala ka songo da be son tala ma wudda lo jenti be hiba muntuma be afuko to ko ajala al alata ilahan wahida nkila la fu yonki hafuko la ilaha illa allah kuma ta wondin ta fu atala kili tawhido ya atala kilin batu non na be golari bema depuis kunun kafirolu kelo wala duntini annabe moluti bi fana mo ko wala be kelo wala bi nin kawandi bola luti parce que nin kawandi bola ko kiyaka atala kilin batula ibila jalan ku kundina jalan ku ko ni khida makhala problème lemu bataje parce que mo lu be kusi amani kan to malon ku jalan ko mais ça tra jalan ko lemu bataje munna parce que adama dingo malon afuko to kata la kiline hambi ibelaring ala la afuko to kala la khida iko non be bedar den kan yar noma afuko to kumbe ko ngalo atala kiline mu ko atala la khanda be ko lo mais afuko to kala kiline problème benonne bataje parce que makka fon kila to afuki hala kilim batu akuko a ndulla jalan sia moni ka batay beke ala kilinti bataje nyi o mu ku kawarin balakti ina da le shay'un ujab bataje après ko gon talaqal malahu minhu animshu wasbiru ala alatiku ikunya ko nyen kalta ala hala jarongol batu ala khanyin tuje nyen jekuma la torom fola bataje bon donc wo ngakan non dan non bon non kafiro nyil tile ni ko yen ko jonga sangoda jonga banko da don tamu dugo enti sabu ko tala tamu mais afala ta zakara termi alomba manso mi nga dugo nyinda be wo manso ngakan wala batu le kilimu bataje qul afu yen ko marabus samawati sabu jonga samfata wuru nyinda ورب العاشم عظمن عرشو من بسمو ينفنانكا جون غادا دون امالي غوم جونتي ففال سيكون لا تفكل الله وفرما تالتي افلا تتقون فين بي المتلان على ونيابا كان يا هنكتا المتلان ونيا ولا قل ابانغي يكو من بيده ملكوت كل شيء فين بي مرمانسو مجونتي فين بي مرمانسو جامون بولا بتاجي وهو اتى يجير مخوصا نكرفات الله اتسا مخول كسيفنا ولا يجار عليه بتاجي imeno kisilate alama na lafta ku kelila imeno la kisilama bataje atfana meno la afan karfala mogola yujiru asa mogola kisi be imeno le fana kisilama de bata wala jara imeno le buila kam fana bata imeno buila tala kam fana wala imeno ku kelala fana min batorla ayi man dalladhi law khazainu kulli shay fengo bi akhazinatu na fulo bumba be jombulu sanje ni jontamu sano diamant pétrole ni lu jontamu atara tama beti wa yughis atasa mko dala niki dala kasi atara siso wa yamna min asu atara faranta ku kurmo kodu mo gola ibataje wala yamna minhu man arada bihi su'an na la taf ku kuro kala minna fana mo meno le kisila o joti na tala ti fakala mo meno le kisila na la ti yahan katala mo meno kisila bulma yujiru atidema isano le ifankal fala la hidema pour même bika hibwaka wala yujara li mais ni atala hi imota mo honteno la na la de ki ko ibibola tala bule non attention ni tele kisila mo kutama mais imeno kisila tema na lafta ku binkelila bataje be ko mo ni sen ala jabi in kuntum talama na khalo bataje sayaquluna lillahi ba folo ko atala le habitani bike kul afuya kiyamu malfa anna tusharuna mais munasilen ay tusrafuna anil haqal bi kuduna to nyala munatil bataje albi kuduna to nyala munna batafahamu bonon ni ha me tusharuna wudoti ni ha me asihum dabaru lati mais dabaru ata haqiqatu le kudun khana fanati ata asafani ala nyati feye bataje bonon asinya samho hakilo le majagiya safu ma kud dabaru batuta bunyal batuta ni na taya abi fani ala fani nyati na ko yensa ninninke be amto kilo kela adita hakkilu majagiya la ko ati majagiya abati dabati saful ma kutus haruna dabati dabari bonon alba alfam koduna munatala la bataje kodun to nyala habla fa nyafu bataje bala udoti afa anna tu ay kayfa tukhayyal lakum alhaq batil munna albato nyama yele mun alha kifanyati bataje wala wasayu fasila alha kunyi ma faranke kukurungoti udoti alha dalam batku ke to nyati ta fahamu alha ala kiri batku ke fanati balu kumu tudi atena hum bitikrin atala ko nati atena hum bi hakna to nyale tika min ka talu gano nyinti ufiyen ko no to nyale gano nati alien min ka to nyati wa innahu wulu la kajibu ne ka ta fanya fula loti ikita ala masutu la loti bataje
iba fala ko atala dingo babula ko kafnyo ko fana bala bataje bal mataza Allah min waladin atala din tabulu aman dim fana to tahadun te dinna o makala ma min ilahin man sa kuta fana te afi atani mo man den ka dugo nyinda ani mo fana man den ka sango nyinda bataje ilan ni ala ni mo kala ka dugo nyinda no ani mo den te ka sango da la tabu kulila me ma kala ani min be ani min keta ala kilingoti ala fuloti wonya be beni be ta talale minga sango da be sango talale minga dugo do be dugo talale nonte ni kata do la ka dugo fankini wenta o so ta do fana dugo fankini wenta ku dunya benyamina ni ka pays la saka bataje isa ta banso do beja mais na meta frontière lubiti kilolo se duiti matibulu se ke kasaro lu se ke sa te kingo fana isa ta nte be manti afe ni be manti afe na meta nga gido ta nyoron kan nyoron faka bataje mais dunya nyim fana ni khatra sango nyin manso do beje minni atala tawunu sango mbata tinyanu dugo mbata tinyanu bataje bon donc mais man te kilin ne tamu ala nyamina abe sido le kan adi ay nyamina abala tamala wunyale bataje bon na tatake ni man se kutala takanu bebi tatalale ojoti dunya imbeti yale nu bataje wala ala badi bi fonto bunyale nyoko male bataje ibe rebele fon ko nyoko contrôler do ba folente man dakko nyima do ba folente man dakko nyima ni ndo ko kan dolo me do sona la flo kan dolo me bataje mais atala kiline wala tumiti mi atsarengo ate même falling bataje ma yubaddalu qulul ladiyya bataje atala be kumo min fola amin latigema anta ma falina parce que ate kilina ba décider la ani mo kon ta fola boy bata nyim fo bi bon te man d'accord nyima ngani boje ngana nyinti afan ko man d'accord atata dunya tinyata ata dunya man sala joti mais atala man siamu kilineti wahidun ahadun kilinne bataje lisalahu thani fulan kaf nyokon taala subhanallah wala ala badi sifan to bunya nyokoma subhanallah sinya batala ya amma hakodum femma yasifuna mimbe fola kuma fukuto ko dingo babulale alimul ghaibi atala gullolon kunu kundingo wa shahadata din kumin be kenala bataje kumin dino kuntan tuluma kumin london tuluma lo atala la halo femfeni na fitima atala halo ne bataje kul kuma malbaka bange rabbikum marigo imma turiyanni ma yuadun wojoti ibe min lala nyilu kan kafiru nyilu kan baka kafiru pasi batiba ni la fita nsa yitila bataje ika yitana dunya yin kon dan ni galtu maylu moke bataje be rabbi qul ya muhammad arni ma yu'aduna min al-adab wan niqma min yani qatl bi badr ujoti fen yitana be hankatu min lalika atala haytan kila la badr lungo akhi ya hankata aku rabbi kum margu falata janne ikana ntelade ikana kedi fil khobi mo nyama adh-dhalimin min katafan to nyigala min katakafiru luti bataje wa inna atalaku ala an nuriyaka ma na idon la qadiruna be min la nyilu kan kafiru nyilu ya hankato min dalika ha ayitele dunya nyin kono u fero belente atala ka itala le badr lungo akafiru lo khalagi batafahamu idfa billati hiya ahsan bataje ni mo kukulo kila ni manyi be ita ha kukulungo boje ha ni makayen batafahamu wala hiya ahsan asayya udoti kukulungo iha amasusa kunyimala bataje tubabu lokmalo kutina isa ko ni mo hitulte kitara tulo masusa bataje wala ni ruke ataja no fonenta ko il faut billati ya asan ita mo kukungo kila be ita kukungo iko kodum ira boje iha ke munti ha ke bil hasan animati bataje wodoti kukungo boje kunyimala bataje nanu ntwe a'lam bima yasfun wodu ibe min fola atala ko kabela be kalama wa qul ki khafu banan rabbikum marigo a'udhu bika mbem fan na kanta lema mbem fan kana falila ira na kanta min hamazati shayatin sentano la wiswasuma bataje min sam khola sugula atala la yamaruma bataje wala ani almasutu bi wa a'udhu bika mbem fan na kanta lila an yahduruni sentano nyin kana simma mbem na fusito udoti be fusila ya fako a'udhu billahi minash shaitanir rajim bataje wala min hamazati shaitan sintano la wiswasu ay min ladune isondo mema alko ahikodun atala la kuto la batafahamu wala akoko qul a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamazihi wa lamzihi wa nafsihi wa nafthihi fasila an hamzihi anki amenka ko be mako hamazati shaitan huwa akhdhu shaitan li insan hatta yusra wa jin sintano akabulo moko ha hi boring ahila fatuya
دول كولا مزنتانو لا حمازوتي وسئل عن نفسه يكو كنت تانو لنفسه ممنتي فقال هو الشعر دول كو كنت تقول موتي أني سجلا وسئل عن نفخه فقال على النفخ فقال ممنتي الكبار كفانتو بايا على ما يكسي له بيمو كيلو وبيمو كلتي من المانيا أكو كو حتى إذا جاء هذا الموت بقى ولو كافر ولو إساتو لتو إساتو على ما سوسو لتو إساتو تنيارو إنتو هانسا يا كنيما قال أتفكر بكم مارغو إرجعوني كان الناس يجي الدنيا كونو bataje wujud ni saya nata kafiruma ala abela fula munna atafu abela fula kala sagi dunia nkono parce que algiyama die abeta ya hankato die atafu kali na sagi dunia ma nala na sagi la ali kuma nte amal salan tabarani make alko ngakuna dia algiyama bataje fi ma fento taraktu ngamintu ko mudoti na dunia tutugoto ala na sagi ngata barani make kala atala koko kuma wutuje inte sagi dunia to few إنها ومن دوتي كومونين كلمة كومولة هو قائلها أبلي كافولا كومونين سي impossible ni mo fata message butugu odiote mo min fata ala jana kumo min fata abekili abata fahanta sagire butu jana kumo min fata fofu c'est impossible mais no kela abon mo ko innaha kalimatun kumole huwa qailu abele ka kuma amnin afola bekili bataje inda mota fatuma wala faida fi dalika la fa wondin tato ni rafo batafamo o min wala in barzakhu adama dingo fana na fata barzakhu bele dandango be an dunya tele o mu katam dandango mo kata gabru dandango ti ni fata hayatul barzakh beleti deni rata alkiyama batanya ti fo nyoko ni adama ni fata ni kata mu'minoti ikata kafiroti atala hamina tige ma gabru ko la malikul ben alayhi himayninka itala ala mujonti ila na memo mujonti ila dina mumunti ni ka to bi fola be isanela ludla itela e hakandu na jamina ni hakandu na arjanna ni ha fani mala isira dun arjanna isira gabru la yirwema e wul muhayatul bazakhti mu'mino lien kafiro dun ni man no réponse ni dila itama ala batu dunkini fala sadaqa wala salla aman sali aman taraka falambo mais walakin kadaba wa tawalla mais a susuru kele ay kodu alquran ni falan kono bataje wo atala bi jahannam la kalaye aw la hayatu barzakh mulati ibadati bulama min waraihim barzakh bi nyakoto inya isa no la fala wara anya to non te ko khalfa alquran kono comme ngafo nyamina وكان وراءهم سورة الكهف كله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا bataje ko inya bataje réellement arab ko ni ko wara am ko malati mais alquran atela mo jatu atela atfaram bidanale bataje bononku miskino la kulungo ngami nyati fa le sotu kafu kono inya mansaki do beji a kulungo ndinda sata bataje bon jam fana wara ahun o mi wara hin ko ikom inya non te kuma barzakhu beje min kata gabru da barrage ti ni dunya ti me no bod dunya ko butu meta har gama fananti la yomi batu hebela wulla lummenna ibetula non ni te kata adana dingo ti ibetula nemo lo kono han ibe wulla lummenna gama lu ngotini ni kata kafir fanti beta ya ankato ko barzakhu non faran ko da han adgambe lu lummenna bataje fa idha nufiqa fi sur ni tata butu fi lummenna sile adgama lu lo butu fala anta bo beno barinya nte mo ni mo te wulungo bataje yow may wulungo wala yatasaaluna dunte du may nin kala du inte dunte du may nin kala ta famo nte na di la nte ma kay ni nyin kenye no wonta ga mo ngotini nyon 30 di nyon di mar farante di no may nin ka farante di abul mako yow may firul maru min akhihi wa ummihi wa abi wulungo be adama ni wasi bola na hakini ma ani min soto nga yin kono ani min migenta nin ko to filu blata ko wasi bola hata minya be nini woki nyoko ndal gamal ngoti ni si buramale wa ummihi ani na min nida asunge dim atafla min yi soto asunge dima ani baba ani din soto ningo ani baringo be do fo be isa na ni fo nata kafiro ko atakite kilinga kisi wul bi khalaki mo min be gadiya bataje wo donku wo faman taqrat mawati wa tala ko koni min na balance baranyima balance tata gulia parce que barakulungo puantola mais barani mati wala poa beti ni na barani ma poa tata bunya fa ula ka wulu mo fi wono bata kunna dia dunya adgamal ngotini bataje ko la wudi'ati samawati as-sab'u wa man fihinna wal ard fi kafatin rajat bidalika wa qila fa man tarat majuru bi kalimati at-tauhid ni min barani ma tikeli tata guliya la ilaha illa allah la fa ula ka mo mo fi wono bata kunna dia nkila qalla sallallahu alaihi wasallam nkila ku wala wudi'ati as-samawati wal ard ومن سابو نيغا سام فتورو دو تي لا بالانسي لا ادين دوغو وتا داني فامين بيبي كون لا بالانسي تي دي كوتي نينا لا اله الا الله كوتي دوينا لا اله الا الله فري
la ilaha illallah nyima la ilaha illallah min fota ikhlasu la khasiya ubeti tade o man khafat mawjunu atala ko kulmi na balance tata fiya o do tibara kulungo asia o tia pointala diamlo ngotini bataje fusin teje abele ko ni ga nigo gram kilingota anen ira bunata asa kusa kuli hisiki nyonka nigo be siala bunati nyamina parce que pointala baro fana wonyalemo argamlo ngotini bataje fa ulaika kulu alladhina khasiru anfusahum wala bonote nilla fi jahannam beduna jahannama khaliduna fiha beduna lalanon khaduna talfa wujuhum nar tabe inyati dal gusila sawo sawo bataja bi janila bataja wo tul fiha kalihuna idal bela kale nyingol be malen kelmare ni ha me kalaha umu tin ko janita e ko sa ni rabbe hon kanete ha ko te ha jani kana nyingol jele bori sebe luri isaful mo ku kali wona nyingol bata malen kelmaya dagulu mbe bata jani tala bataja la mun kisilama bataja wala dagulu to gulia ha gulo ko boje nyingo fa hana bo kenala tile bataja atala ko on fi akalu na be jan la ji kon la ida fotu batala ka abata bo nyingo kunna bataje nyingol batala lenkel ma bata bo kenala atala ta fi ko alam takun ayati tutla alaykum nar khano man karaliyan na dunya tuba na kabara kulu natali al khijal nyala al khano karantaliyan fa kuntum biha tukadibuna al khano nyum masusu al mansungama bataje qalu ku rabbana kum marigo ghalbat alaina shiqwatuna nam kuna guwa wujutu mos al masusu wala kan nindi tan kuna wujutu wala kan manno wala katan na kuna guga saboti wa kuna khawma kun katan molti bali na min katan fi bagantu molti wataje iko kola bana ko marigo akhrijna kunna bo minha jahannama nin kono tanin to ita tara tarawula fa udna nin tagita dunya fa nin man ta tabaraku ngonin ke ni kanna bo i hanna tagi dunya in koro me nin ta tabaraku ko fa inna satantulu zalimun matake fanto ni gadalti qala ta'ala ko irsa'u fiha wudoti alutu diali matahanna iko ni be mo bayle bi debaratala akoyen ko irsa'u atambi alboje ngadun talma bataje la wala tukallimuna kar kumanna abele iko wulo nata ibe dumuro la ala fta dabra dumote bala tala nyamene hala tarundi la tala tanyi fanna tarmu nyawle bolma ko irsa'u wal diali matahanna ali bondafi altaha bataje anna ahla jahannama yaduna malikan 40 ama jahannama dingol butu sa tuula to sandi binani ibe jahannama la kantala kilila ibataje ami jabi bataje après asafiyan ko innakum maki suna ko aldunji albetla dilan tabulji butugun innahu wa min joti kana fariqun min ibadi atala ko jongo do be na jongo nyama na jong dingol nyama yaquluna sa fole ko rabbana kum marigu ko amanna kum bata togondia fa filana ko jumbo khafarinya warhamna hinna na wanta ite khairur rahimina ite keta hinna to be nyimati ndongol tartal dunya kolla ibul fola nyala ibala botla nyala fatahatu mun tikhiyan alkhul ke jegeluti alkhi ke dugula luti e watije atuta jelilima bataje me wolusiren alto ke hatta an sawkun zikri han wulu ibenna ko min fola lian han alnyina ta nte atala la kufon la anyata ala kula ala ko tuje fon few ala ko ma dila ala ko ke jegeti ala ko tuje bataje wa kuntum minhum tadhakuna atuta jelili matilan tumobe atala ko inni ako konte jajaitu umul yoma atambe jele minyuma kunu adunya kono kombati sarabi bima fentabla sabaro sabata minna seke nyiri batala tara atala batila ta bati bay ala ta fu yentire ko na jongon tambere dunya kono iba fola marigo ko jumu khafaro kenya ga hinna na ga diemma ibala batula alnyala ibe bola alnyala be sadie mutadi nyala be tala sala jami'u la ibe nyima ibe sara ko boli nyala be jakko boli nyala be ku nyima min bebe dunya kono ba bikela mais alki ke dulalti alki ke jegiti atuta jelima atuto to han alina tante fon atala la kula atala min ngadu da alina to la kula wataje bon donc wa kuntu minun tadakura atuta jella wulma atala ko inni jajatu mul yoma nte bimbati sara bima fen sabla sabaru itu sabarta dunya kono ni sabar isara annahum kuytulu humul faizuna to le gagner ta tul kuma ibata gagner atul bata perdre qala kafiro nyimi be jahanama kono ikuyen kam la bisu ala ti daluke gabru kono fil adi la tafla dugo kono dul ko ku gabru kono ala na tin ala tandi daluke bataje qalu ko la bitna yawma ko ngati kinneke aw baado yawma ta amanti kinno jati fonke tellement que abata tariya nyala bele ko ni la taisi no kota mais ici là et quand il y a l'air tanké ibe sino la ni wuto to momina te kien equilibre là le fond parce que ite malo tambe tambili kuna le junne man bakalama ad gamu ngo faram bo nyale surtout dunya la tutia
anin algama ya hankato farana tila woni khaje ase ki man futi ke dunya nyin kono bataje fas'al al-adina mais il faut savoir contrôle malon de même kolman ni kam ni be contrôle min ra contrôle doti malekul mayin ka min ba kalama min to dunya lu konti min be dunya lu kontu katabu kalama qad qala ul faranko illa bisu illa qalila almam futi ke fo dundin par rapport min ben alunya ya hankato min be lorin alunya anin waxatu albel al waxtu min ka jahannama tato ni hota ya compare dunya al hatta min ke dunya kundin amam futisi ibataje law annakum kuntum ta'lamun ni khata atulfon ba kalama ni khata al khalo afa hasibtum akoko antul khamira le ban annama khalaqnakum abatha atala ko hadu datul wala kama hadala wunya dro ya dro wunya dunya ko atala yidala wunya dro hitu fama min ngadi rake be itabe dingo sutra wala itamin be jidila dingo bibu le be torle dingo la mais iba so dal dro ka hata tulu a batar yake karantanya ke no ibe digo sutola kunnema atala handa kunnekan amanda kungana tulun dunya kono amanda bo dunya en kono wunya ite bala fulo ni nebe bungo lula ibe réalisation du kene munna inta kere de ki ata tulun doron keno iba kele kunnema be atala fala nganda aso ni banku ni nda kunneka amada ko ngatulun amada wunya doron ibataja wa annakum ila la tujawna afuko do katala hadda ten doron menal fata wunya te fini kalun te sagira talama ni fata ku te fini ira tinyaro minke ira mo gol tonyege ira na fulu dumu ira mo gol bla ira mo gol toro ira bulu fengol boy bulla be ira boy mo gol ka ira la masusu be ko adgamu ngoti ni ko talante ite manini kala uma no atala bi manini kala male sini ni fata bataje fata'ala allah atala man tolemu awata kotota man sabale alku bata yili bata joti hali tema batu atala ala man sabale ti ta joti ikha batu ma batu atala man sabale ti mo man sabale mu alku ko to tatale al maliku min kata mansuti al haqu min kata tunya mansuti atente de ku dunya manso wakati le sanji lulu na botala fu manga tagi représenter la be ni sono tala do be me fon ke mo hol bati contester be vraiment son tawluti atala le mum manso vreti mataje la ilaha kuma to wondinte illa huwa fu ate rabbul arshi atalkata arsu tigoti al karim arsu min ngabum min kata arsu nyamati urgintia be jamina ako ko mayadu ma allah ilahan akhara ni mo min tata ala kutabatu min manke atalati ira manto kutata ira batu ani atala kan la burhana lahu bihi dalilin tibulla min batu kama pati dalilin tela sotoli bulla fara dalilin tibulla ya ta fen kutabatu atalu ko kunga kilim batu pataje be ita ta fen kutabatu min manke atalati dalil falan tibulu min batu kama fa inna ma hisabu inda rabbihi ikorsu abe atala le ma min ida abi ko tele ni adgamu ngotino akisara barla ira minke innahu ومن جوتي لا يفلو الكافرون كافرون انت كنا ديالا دي وجوتي مخو ميغا فلاك اتالاما الكافرات اتالاما اجامو نتي انت كنا ديالا وقول كما مربا كو ابانغي ايغا افو ايكو كو ربكم مال غفر كون جنبو خفري اتالا جكو كان كيلا لنت كيرا فوكو جنبو خفرو ترى بتاجي اتالاما بتاجي وارحم يا بكم مال كو هننا وانت خير الراحمين تركه هنن تو بي نيماتي مفرanga kan nyim fol tumo tuma nga atala tala du mkhafaro la munna parce que adama ni wasaho mele so hakuma atala masusu lumodi bala masusu la ya kan ala tala le mari gunjun bu khafari rabbi ighfir li warhamni bataje bononku nkila ako ko anya ya tami anya kuna amran din nabi ayoni il se peut que atala kuma kan kila lenja bataje bil istifal mi ha tala tala du mkhafaro la kamaru ya an nabi sallallahu alaihi wasallam kun kila ha filanya menna ako ko inni ako kunta la astaghfirullah kula yawmin 70 mara ako sa jun mkhafaro tala tala ma du wolun sinya bi wurula bataje bononku umoyen aso kele bataje bononku dolu ko miata marra ko sinya keme bononku sarakallahu alazim wa balagha rasulul karim wala jang wala suro ni mbata banke wala man Qur'an na tafsir de wala mais suro ni mbata ba bena ala suro kutala dam tala bon donc suratu nur wala ni ko suratu nur mum noroti atala la noro sigi flale hunaka nurun hissi mbe noro min jela tamano min be lorima ata nurun hissi le parce mbadiri tiloni nurun noro le mo hissi min be jiri atala la tilole atala ga danya muna alko ngam fo muna fangala mais tiloni ni sokuta tiloni be tahalle mais mtana munke sanna lampulu la wala be sakata butu
ibe iya makene nyala minna bon nimbe to abdu dan ta ko be tonere de meni be afriki be dul beje couranti ya dul beje moteur le bibulu dul beje courant le bibulu dul beje bougie le beje dul beje bengalam pour le bibulu la be ni ta façon ils sont utilisés mais nim tilo bota be si ta ni nata i hatala la noro baninta ta de min kata tiloti be ni ko ke ita intérêt boto be atala fana atala la hidayatu dugo kan Allah nuru samawati wal ard atala sam femfe na besang atala babi matilina hidayatu le beje atala be dugo nyim fana kono e wor mu nurul maana witi noro aussi ni roje wala katal ko no nyinti wala katan atala la na memoluti ou be matala la noro leti e keta torche le tintuli min be matilina tilo kan ni ro me ibe fani amin kan ibe noro fani amin kan e kan wutla le di atala la noro ta atala la hidayatu nyinta atala akoko suratu nur adam to jamama akoko suratu bismillahir rahmanir rahim ko akoko suratu akoko suro le mo alquran ayo nyimbe mo suro le ti sura ni ame suro ko ni ko sen ko tatu ni ka kumo samba hand la do to mbata ni dandang mata suratu ni mbata dang mena na sura kuta dam tala alquran ta fulma ko asura mata me arabu ko ni ka me suratul madina sate tatu asalaka asabala bata ila kur ira mir le miningala o mo suratu le ti bata ala balan ibata ninimit la ni dolu tati par exemple mbata kura sura dola mata sura kuta damuta ujoti suro alqano suro lu non te suro ni fonde min fasari ding atala ko anzalna antel khala diki o faradna kito min ba kono afoko to kal sali ali sun al jakubo al kan jeno ke al kan dolo min atala ko kunter ko bela farla alma alqano nyin kono wa anzalna fiha ayatin atala ko kunga kabana ko ayo kabana ko lula digi alqur'ano nyin kono batade la al bayinati min belen kelma yarin la alla kuntu wada altulu tazakkaruna altaydi bula atala la kuto dan atota kura ayo nyin tireng adena la ayatun de tudi abata minna farla ya ma faradna minna farla ya ma tongo tigi ma kikanake o keta mun fulfuluti adama dingo atala tuhanda abata noro nya tsfanya mata noro nya tsfanya ko nyandondi mais adamadi mo sile atala la hidayatu noro nuru maana wi la moti e kam bula la wala ko be fu kukundina atala ko nga futu be ini muso ina mankan kafula atala man tongo sigile ko kini muso mankan kafula mais ini muso sa kafula déjà barajo fon bato ni ra muso fana nyini futu silo la atata ha ila ile han arjanna batade mais ni ta ko kitento kelki ba kel fuya nyalati batade atala be tongo sigile mo wala fulfulu la wala joti futu ira kan akelle muna ibe dingo min sotla hasuto halalu kolla hatu di misimi anoro kotola hasuto misimi anoro kotola mutu flata hadda risani do akebata taha awta konota ki kuma alkele tawba siasa ndin sankilim flati be abata konota ki kuma be doyin abe futurin abata konota akedingo ma be udingo khada yenne be doyin mi konota ki kuma me nyin mundo ko bala be flala adingo hadi ko le ka ha fa sa fa nim fero baba fa la so ha ko noti ya non ta na adingo sa ta fa ya to uno ha fa ha kudo kala betade be wol khatu atala ga jeno interdima akuko nga jeno tuti ku jeno mani parce que ite min fo ba kala ita ta khadere ita ta konota jeni dingo manti dialiye anum dingo ga dile beye tala ku nga jeno tuti ku jeno mani aku dang suro damto akuko azania muso mim sa jeno ke akumo damta musoma ntusiatul maida akuko asare ko parce que kele hajo be gudula hasia musoti folo ton mambi fode awul khata tala ko nyen ko azania asare ko sungo ke min sa sunyaro ke wasare kani muso sungo parce que kele khata sungo taro ke ta musoti be jeno fana meke ni muso monso muso de fana qui provoquer la plupart bataje urata akumo damta jam musoma akuko azania muso mimbe jeno kela wazani anin ke mimbe jeno kela ni man futu fajudu kula wahidi minhuma miata jalda alki be gusi danya busu danya keme ni be mako jalda jallada ya mo fati gulu walu odoti durgo nte dede be durgo bolale iba gulu le walu na yani aljildu odu alka gulu walu sinya keme alko ba afati gulu kan durgin telare min kan bagin telare ngaka abarama kulungo alka durgo ba kan alka gusi danya keme muso danya keme ki danya keme o fana fo dalilo katara ma bayina to katara de soa muso bata kono tar bata jalu nyala abata rekoni ki fana bata rekoni tar khala kono ma yalti flo be kusi non te sedo mo nan so to tami ngafu ko ngandi dele belali be jeno kela bata fa mu fana atono kusi la o kito le joti
bataje donc ako silen ne ka tra silen nilu jen kila nilu ibe futurine ala ke magusele musodo al ghamidiya parce que ni ko jan ko ha mo gosi ndana min fote min mam futu mais ni min futu tadu wala kito mumunti muso nkila tumo sallallahu alaihi wasallam ahadarita anata nkila ko kun kila ko ntana nale e haddo bonto nkila ha muso la saha akwa yan ku tsagi e dunbo kaparu tara talama wodo ni tata jeno ke temenga jeno ke ila barumu be ni tata ifonna sagi atalama atala to le dieli ma har haddo nyi mamboyto parce que nkila muso nyin aman la fa fakala ahalo mimbe muso manyini mimbe muso mokonondi mais muso to data to hilo ala afon halon ko nyin tanyin kala butugu nkila ko en kuta ku fasa fri rabaka ko ya ta ta mo faru tare marigola mais muso ta ta juso malla amanata akon nkila yen akon nkila yen ko kono le tade ki mon kono je ko dun kun ki dinte tade be nkila mon ko en kawa kuta ni radingo so kana o be amanna fi muso kana asago mo muso ko tubi afana saga tala makana ke butugu amanna fa jaldo kelala muso ta muso to dingo so amanata aman ko nkila ko mon batana so salama nkila ko kawa kuta ni dingo dabo isanati aman sa gita tata to dingo dabo anata digo kunto babulu o do dingo bata dabo to no le digo dumla non nkila argument te butugu atono muso intule jemina fa ha gusile atala ka sero mi fa ha bato butugu be anata na fu yanki ha gusi e ha gusi afari ko la i ha mabura dinko jaha kana do dinko kono ha kurota misi mo kana khima bun khaira fa sala ngol be misi mi atare kono bataje be nkila be nintoketa muso fakata nkila uta saltama sena marko kisa salama tusalli alayhi wa qad zanat abata jano ke betalaka ako nkila ko inna qad tabat tawbatan law qusimat ala ahli almadinati lawasi'u mais njana tubu minke ya tubu baraduta ya kala tutala madina ngu be mabi nkila la saibul bedi akasi be la si munna ahafan sacrifice ala leya nkila ngai na sagere tinya siama ni domuna bi burlale antena la butugu bataje adun nkila farante tala ni nanu o duta bata tubi kunin den kela hatu dana ite khalon atubita alman kan hadu bala tubutu mais la tata mutale butugu anata bu kumbata tubi bu fala hadu kembato bataje bon donc ni tire abata tubi o ba mun yi talanto la afoko to mo be betinaru lan kala mire de jen kela mo mi nga jenoke ikala ke mo kuroti na bata dabla mais na baka mo kurole ina man kan kula dinna yataje bon donc atala ho le fonye den kila la koto voilà wa an abi hulala fanan anna rajul min al arab jaa ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedo na tan kila la akoko unshidu kallahu kum bitala al talala illa qadata li bi kitabillah ko kito lamma atala la kitabu khamim fo iko kito lanka ke wona tan kila ya bataje fa qala al khasmu akoko pe ko ni jomu ikene nyoko mu jonti al akhar akoko du نعم أكون كلا كوكيو يا أكو نعم كويو يا رسول الله أقضي بيننا بكتاب الله كوكيتو لان انتيما أتانا لكتاب الله فقال صلى الله عليه وسلم انكلا نتابنغا انتلا كو أفو قال إن ابني كان عاصفا على هذا أكو كينين نمين جانانا كيتلا ليا كون دينو ترمبني نيالي أي بارلا بولان دينكي من دين كينين barala bulla fazana bi murati akhbarata ke na musuko ahajeni ikafuta wa inni ukhbirtu inta khame anna ala ibni arrajum ikunta kundingo ki hakandingo mo bunnale bataje faftadaitu na tandingo kunkatilen bi mi'ati shatin beran kemela wa walidatin anin jom musukilin bataje dinyenen kilin ngo ta hadi mo jongo al ko nganon dingo récupérer la bataje parce que antu ahli ilmi ako konna to lon lal maynin katilen bataje fa akhbaruni don la tan khibaru anna ala ibni meta jalla kun dingo comme dingo mom mari akan gutel danya keme wa taghribu amin habai sati ko tan san kilin bataje wa anna ala imrati hada ar-rajul ku kenyin namusu akan mabunnale bataje faqala sallallahu kila na tafusile wallazi nafsi biyadihi kumbatan kalimatu la nebe min bulla la aqdiyanna bainakum bi kitabillah kumbe kito la tema atala la kitabullah bataje alwalidatu
wal ghanam radun alayka ira jongo min bo ira dum nyel bulla ani ga nyomo kemo min dima ibala sagi di male bataje wa ala ibnika jaddu mi akoy dingo ko ba gusale danya keme bataje wa tahriba amu nga baysa te fanan kolla sanji kilin bataje pate ni mo bayaya abari mo bebe jamina ki kana si daba torlele mais autrement prison te di wala tu sa mo bay bi jeni kila ni ga gus danya keme ala ka bola ka solo le fana sanji kilin un an de prison normalement bataje mais atoni mfo bataje wardu ya anas kila anatana anas bu malik kidisa ko kuta ila marata hada ira ta kenyi na muso dula dino ni minga jeno ke fa ina tarafat farduma ni muso tatari kuna fukutu kan dino nga jeno kele ira mabu bataje anas tata bun malik tata atu tata be muso ni a rekoni a fukutu kan dino nga jeno kele be fa amara bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mat nkila na tara ya martile ki khama bun bata famo cela veut dire que ni muso ka jeno ke ini mo khaf jeno ke mimbe antenne te marieri ite be marieri ibate gutirele sanji kiri be ite mimbe marieri danya keme ite ibite mo bunnale ning aketa kif kile fant kibe marieri me muso inte marieri ini muso min tata jeno ke be ufana abe gutirele ite ma bun be jeno fana ni tata mo forcer ina tata dingo forcer ko ita tata dingo forcer ina tata jeno ke mais dinu fusin tama mais ite mi nga force deno la bataya ni te bi baru yar ne mam marié e be gutilale mais ni khata be marié e ka mo bunale e ka dinu mi forte u fusin tama bataya onon kila atala ko ko zani wala takhudkum bima rafatun fi dinillah ni minul be deno la te arkala hinne ma de ila de bataya bonon ku kunnin kana ke al khafa kuntenyin ntenyin gutila arkala hinne la fana bataya parce que alba kere mun al ko mo kutale kanake parce que jeno manyi comme ngami nyati fale ko mo damu toto jeno ni muso ga jeno ke ita ta dingo soto o kono dingo amedi te fon niye idum ba jeno kere munna adu ni mki tata ka fini inte putoto ita ta dingo sante diali isa no le dingo nyim fakala isa no le ku kela la wala tata le ku ki hipana faka ni ga tabe mariri surtout muso mbe mariri parce que muso min te mariri wo bon engagement te janti ça no kula bataje wala tata la kuki ho gosi mais muso min be marieri wo abe adanna famille tinya fon famille asa famille tinya bataje bon donc wo c'est très très dangereux atala ko kalkan hinne la di bataje nalbe haddo boli tala buito vrai alre gut jati adimi bataje fi din la atal dino kono in kuntu nata tumina billahi nalbe to gondari atala ma wal yawmil akhir ani adgamul ngotini wojoti ba ni idi ko khadeno ke non tela muso bata jeno ke te fon kontro batal ba sana minga kambola to meta manka hinala na butunde ni khata be lari atalala aketi dinti aketi la musuti aketa futiti bataje wala bon donc imankan hinna wondin teje wala shara adabo ma taifatu min almu'minin mu'min jama fananga kan seli nyo yala le ni ya hankatuma bata ni bi gutula le banon te bi mabunna ala kan mu'minol kilele yana benga to dolu ku moyen ku mo saba adoya bataje Allahu alam azani iko ku jeni kila ke la yankiho ani muhundi me jeno ke illa zani afo asifa jeni kila wojoti asifa jeni kila ani wolbe jeno kila ni tata fasare ni ko anikaw ni ko jenko alwatu wojoti ni nikaw fasar watu oti wojoti jeni kila ni muhu me jeno ke fa nyokon jeni kila wa au mushikanon te flanka fo mimman la atalala mimbe flanka fla talama atala bota jeni kila ni flanka fo ke kilintiya adu mo be flanka fo la gu atala undi jeni kila fana mandi atala ya bataje wazania jeni kila muso fana la yankiwa muhundi meji ajeni illa zanin au mushrikun mithluha bataje fo asifa jeni kila nonte asifa jalambatula ani wala sa jenoke be dol fana ko jeni kila muhundi me afutu fo asifa jeni kila bataje bo ayo fana ni tata fo ko annikahu una yani ala aqdu futu sito ni tata ni kaw fata futu sito tija wojoti jeni kila bunda ko ni tata fasaro nya usawunu zulu bala nkila la saybu dole beje nkila haki asa makale mo mi togo ndata jaga takita duko to kaneti madina khila burhaneti pati biya hankatala kenyi ti tata makka atota makka ala sungu ko to dube jahili ya tumota ni min tan bi nyoko na tata je ay no gondi ukaya nkui hakafa kukuno kumsimi abata donite ko ni mankan ka fula butu ako yankawa kun futu
uko yanka wa kumbe tala ni tata nten kila meninka na tata son si futu asari ta han kila meninka kila kokono ayo ni nata najiri akoko azani jeni kila la yankihu illa zana fo asifa jeni kila doronga ka futula ojoti ni khalo mo ko nyimbe jenola man ka futula abata lo mo min kuma ku jeni kila le mo alman ka nga futula fo asifa jeni kila ma fo ni tata tubi mais tanka abuka amanka kila au mushika non te flankafu wazani yatu jeni kila muso fara la yankiwa illa zani mo ko man ka futula fo asifa jeni kila au mushika non te min kata flankafu ti ojoti walmana la yara fini kahi zanati illa zani misla ojoti jeni kila mo ko dimme jusuma ila akan afutu ko kan fo asifa jeni kila wala yani nadhirhu bata dulu hafatar wona wa hurima dalika ala almu'minina dol ko jeno haram yata mu'minul ma bataje dol fanan ko jeni mo mi sa jeno ke o futu ko bata haram ya mu'minul ma bataje dol hafatar wona ujuti hurima ala almu'minina tajuti tilkal baghiyatul mu'minat ba dol fanan ko muso dolo talme madina jen kela lolu miti misi mi anarin kuto be misi mo dulbe je bulu ko le miti fenti bulu ferenti ye mais muso nyiru sile na tana fuku mo muso jinsa no le nyiru futula parce que fero bi yembu bi bulansa sile bu ko lanta profiter la hanga fero to ni nga fero to mo menanga ta ya ko fonkila nkila ko kuno ko hurima dalika ko bata haram ya alal mu'mina musu sifawlu chaga musu futu ite fon halo muso mu jen kela lati man kanyina abe haram ya ri male ni halo ke infara mu jen kela lati ban ke dingo dilama ike fara ni preuve bi bulla vrai min ba itara foko ku jen kela le mu ina sono le fatanna taje bon donc li tata lala ina sono le fatanna sa no sono lala fatanna pata be jeno la ba wala men sana si ayul masayan so na si fan ko ne bataje akoko u haram ya tale mu'minol ma waladina yarmuna almusarat ba min yfarme musul mabunna khi musul nani ni ha me yarmuna almusarat musul ni ha me almusarat musul min tafa mamuta musul min bisinyarin ala afifat الطاهرات مسلم مدينو كي اميت نيارو كي يتانا يخي لو ما كوني مودين كلالتي مبات كارما انتر مسوبه كمان موتولا كارما انت دي مو جانغ دي ولتي وبي مو le janna nale nanwonya ijana itala le ko halala di ngontati ni tato fo ira fo kuma prevunte ira kanala le prevunte ni man na prevunte ya kay gusale bataje tu malami atu biar ba shwada ira mo ko mo boy ko muso mudien kelalati e bula rin karma anta ko mais prevunte bulla bataje iman na sido mo ko naniti fo kana sido mo naniti min balo ay tala fo ko to kunir khadeno kele mais itana tu fu nya prevunte bulla atala ko ko fajidu samani na jalda mo ko min be kuma ti fa wo fola ibida fala la kali gusi busa danya bisagila nalga goto wala takbalu lahu shahadatan abadan ila tede nyoko ya fana arkana songa la butugu ya kuma ndi falkan so le kuma la butugu wurjo ti fana fula la minti mo min be mo tekeni nata mo min ita mo der kan man tabe sungutu mutola kan man tabe kamal mutola mais anana ma janya la bataja ataba fola tendoro pour vinte iman kan fola ni ma jele ni mi nga fu yem fana may ninka e ga jele na ko koyo e ga mo tedul beleji don mi tel fana na tedu mo nano dum ni wolun tabule tahida bato onte ibe junumo sotolale atala ku wala taqbalu shahadatan abran ngomin be kuma tifawul fular kana la sire ñu gala butugu ulaika ko lu humul fasiqul miti wala boto misimi adinoto bata bo atala la ya maru kotola ila ladina fo mo de tabu ni tatifa na saga tala mo mi nga kuma sifa yimfo mais avant on atala hamika mon anatafa na saga atalama atubita ulu nala tubu tata giya atano tsona ala shahadatu la be dolko wala wajoti shahadatu ay mo min nganyinke atala shahadatu metade matafamu mais tata tubi akukuru mata la ta die ay man uyen ayen dolko ka ala shahadatu saketale nin atata tubi wa aslahu tubita ya barani ma fananke min bayitala la ko ni ka bata fanna sagi fa inna la ta'ala ghafurun atala kedi mo ghafar suti rahima keta hinanto wodoti mo xamé nga kuma ñima sifa ñim fo la tata ñim fo après atubita be atala bala tubu mutalale akoko walladina yarmuna azwajahum bo be ayo ñin to digita silen nki yala saybul kumo siata be dolko ikramatu ikramatu an ikrama an ibn abbas lamma nazala qawlu ta'ala walladina yarmuna al-musalat min be futuri ngani luma bunna ibi nanila kuma kurunga la foko de kibata jeno ke kala khigoti ninto ayo nto digita saybo dol bedi comme saadum bin ubada akoko wallahu kuma tankar alala ko ninta na tanga musuni na nkini na musunje anin ki ibelari be jeno la be
kun ta holu tuje wala jeno ke ngata kun betala sedo le nyina be jani ngana mbatala na batu kura hajo kela be nindun ko wata faran ko hango si faran halaka be aho fo ko kiti de moti kata mo wunyade be nkila kum aha ansaru kili ako ko ya mashal ansar ala tasmuna ila ma yaqulu sayyiduku kala kuntigo de min fulaten kalma meba nkila kanyu fuye bataje qalu iko kula la talumuhu fa innahu rajulun ghayur iko ako nkila ko kana jala gidi ko nyimbe kili yarne ko hakili le bataje nyin ahadun te mo la muskotola na muso min faranta mohamed khani bulalaku na hala muso fana hala ha bulale mohamed khani bulalaku tellement que hakili parce que ça n'est kelele bataje saadu fo na ta fo kunkila ko ila ayo kunga mbato son mais atara woni ha gole le dro mais un son tale ibeno ne mo kuta tatana bataje ni atole ko Hilal bun Umayya wana ta ako ko nkila kumbata na mbata na muso ninke taralare nkila ko ka hana sidoti ko non to ki ha ko sidanya bisagi taje sidin mo nani non te danya bisagi ako nkila ko sidin tambulde me ngani dele nyala nkila ka ko ubtulina ayo nyi min jigita atara batana jarbi abatana mo goti sur place min ngani de be utilen kemi be marieri mbutugu iba tayba tila musuja beta jeno ke killing mais sidin tila sidin nani te ka mun kela ni rafo ibi gusila le be atana upanan solution réglée akoy yanko waladina yarmuna azwaja min bi la musul mabunna bataje wala me kullu shuhada muso bata jeno ke bataji nyala bataje me sidin te killing na haje illa anfusum fi fon kunturu be wuto fa shahadatu adin arba shahadati albe tala letile albe gata sidin nyo yake ite fon kunto le besido la sidina no kela iki sigi kali sinya nani ko ngani nke mutale bataje ni roke bataje muso faranga ti ikali sinya nani bataje ira fo ko innahu ko umin joti la mina sadaka na ko mon janna min fa fuko to ko ngamuto indela be jeno la ko to nyale mo wal khamsa après kalo sinya lulule alulu nyoko anna lanatallahi ira bu ko tala dankaru be alayhi ite min ngani akiteten en kana mi khata min ka be khafana la muso kuma wala joti ni tati la muso muta aninki mais c'est tibulu ala kan tala al mamoya na tata al mamoya ite iri kalkun nano nyinke alulu nyoro khad iri fandanka ni manson yi guti danya bisegi muso faranga kalkun nano nyinke na manson i khamobu saro nata affaire réglée bataje bon kenyin silen Hilal ibn Umayya din silen bataje Hilal ibn Umayya din silen bon donc atoni fon kila nkila natana akili silen ana la muso akoya ka ta muso kili bataje tata muso kili muso nata nkila ha muso man ka muso ko ka man jeno ke ka kenyin ngakili le ka hanin ke de lorne don ko kenyin sa tali ya tumobe be akela ran wa to hanin ke tara lorne don ko ku bata dite bon o ke lu faran beleti akili bataje atari la to na dunga la muso ni mo tele be na hawo telu me na ha bu ka be jeno la jatara iman jenike batavamo bon ki ana tafu yente le muso ko muso rikali bataje voilà na hikali atala bul maten ko edraw an hal adaba muso faranti yanka tuba fanka wojoti ma bunjiru bataje an tashar arba shahadat faranga sede kunnan ke billah atalala inna wa fukuto ko kenyi la minal kadibin ko fana fulala da na fana la lankuma taje wa khamisa kali kunulu nyogo amuto ye an naqad balla ko atala dimingo be aleha ate musuma in kana na tata ke minat sadiqina atanin ke le kuma muto nyaleti muso akali kunnan ke nkila kwaye ako ko dunya ya hankatu so ne atarja matati ako ko muso yen ko ne kataya ku kele min manye ko atala traka diema muso hilu ahimira mais ako ko na man laftilan ala famille malula kabilu la mais muso mon so lula la bataje muso farangi kali kunnane alulu nyogo hadan kula fanka nkila na tavosen kawa kali la fata isa fo ina mako al mulaana tunadu takini muso te se fini ime no muso tala butu muso fana meno ti likuma ihi la fata dingo min fana muso kono male taramu bataje muso kono matumu nkila na tafuka ko dingo kuna sotota ala to ana to le belala kuma bataje ababa yin dinte mais am te folo dingo fana ma ku janga dingo le parce que among lon foni janga dingo le fo janga dinte bataje bon donc kitu la tonya bon donc ako ko lo la fadullah alaykum ni atala la funisirante ala fitamante ante ala hinnuntenu alaykum almara wa rahmatu wa nala nemo
wa anna Allah ta'ala tawwabun akata jumbi taman suti hakimu akata kube londo na to doti saren wanye dana men yati fa atala la saren wala akata saren ni malati maintenant parce que atala akoko wala yodina yar munal musanat ni be musulu mabunna alha musulu nani parce que nan role iko musu ka bata jenoke ibata monoko bataje bono ito bato monoko nya be itala hado munti blanya bisagi munna parce que jeni kuma foko to mo kuma preuve nteji abe masilandine ata famille tinya atala munga dae mo ha tubi bataje abul masilan ko inna allah anna la tara tawabu tubu mutaman sulemu ata tubu mutale wala kata ko ita khari khajele nyala pe itira musunte ba fona munna est-ce que c'est ton problème mais ni mais notre idée là ma beta tedul kili tedi mornani ihanati ya kataya sedul soto min bayi tala foko to nyi parce que ntolu bi sa non de sedul mutota anyadi be ni ramuso inde sa be jeno kele bi ikata mo kili ni non te mo frère kanaiti ikata hay khaje ni khaje be isa no tala kata fa ke be da babula la rabula be ta faramu bon donc be pate bi tilo salon o lume no kele bi mbe damen demono nyi minka se ke jati men to be demono nyi minka men no kela mais ni te tata je be isa no le mo ko la sila mso mi bi ku mo fian wale abedi mo mi soto de identity parce que be jeno la ni muso be jeno la wala mo ni tata je ibe la nga la net ka wala ka ni ta dun kele fon tata di ifon la be soit al khafatan bataje parce que ni meno tala na le dala ka sadulato min be no la ku kela iye mais na al fatanta be wala faranga fisa le ya bataje bon donc afoko to muso be jeno la muso be sigri kuma ba fala lu wonu ka be jeno la mais c'est pas vrai itel mu fone afula ti manka fula bataje soit na be jeno le khabula mais non te na te jeno le khide alisi alla khalla futuke atalata ni abe kukumo ka talata aya hankata sini algamu ngutini bataje bon donc soit tout nur damuto dana wala dundi nya spagnol ko nya bon donc bi na tafsir be dana bi insha Allah no prochaine ayu mbadam tala de mumma inna ladina ja'u bil ifk usbatu minkum ni ame al na Aisha nkira na mnyoko ala ndam nyako be na Aisha ina ko habungama atrekata dinnuti ayna don nindim mata mais na Aisha fongo irama bunne kumola bataye na te khafanya fo hat kumo tugu sa tebe la kaninki ki bataye ko aninki bata ku bata do aninki ti bataje atata na ayule digi habuk sanna hayte bela fuku to kunna Aisha manteni ke man ku kurunke ala geya ayule digi min bekana adgamal ngotini han min bekana ayu menala wala dam tala afuku to musoni mo tati akije tata jen ku mo lay ku ma iqalo ita man fisan kila nam nyokoti mais afuta lo kuma mais atala ha ala bara'atu le dira bo sanna ni tati te faran akije kula imam minke atala timoku iko hanna Aisha mo kunya minna bataja na sata ba mo kunya minna bon donc ayo insha Allah prochainement بلالو لفصالا نغني ني أتالا سونتا صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا على الصراط وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما نمت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا بلا ما أيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم